Jadi kita mau jalan ke desa namanya Grachova bersama Alvis, bersama Daniel. Tuan rumah. Dari Jan. Jadi sekarang kita lagi naik mobil. Perjalanan sekitar 2 jam. Gitu kayak. Kita sudah sampai. Bawa kresek. Kita 2 jam pakai jaket winter dalam mobil panas, pusing untuk kita bertahan. Vamos. Sekarang kita mau ke Petrochka. Jadi Petrochka itu supermarket di Rusia, sejenis Alfamart, Indomart gitu deh. Tara. Russian Spider-Man. Sekarang kita ke Krasnoye Belo ya. Kita mau beli keripik. Beli keripik. Ya. Dia mau perjalanan, tapi bagaimana? Bisnis. Itu tuh nggak jelas. Kita harusnya naik mobil yang nggak gede, malah jadi naik mobil yang kecil banget. Mari kita pakai ini jaket winter, terus bawa-bawaan. Ya Allah, tahan 2,5 jam. Yang lainnya masih di dalam. Kita beli miras. Nih, lihat nih. Ada babi mencuci baju. Kita habis beli-beli, terus habis itu sekarang lagi jalan ke rumah neneknya dan ini rumahnya. Terus katanya di sebelah sana ada danau. Jadi kita mau makan dulu. Rumahnya. Habis ini mau makan borscht. Jadi borscht itu adalah salah satu makanan nasional di Rusia. Jadi nanti warnanya merah-merah gitu. Itu dari buah bit sama biasanya sih pakai daging sapi. Tapi nggak ngerti nanti mereka pakai daging sapi atau mungkin daging ayam biasanya. Gitu. Ini namanya borscht. Можно это. Приятного аппетита. Спасибо. Ini gigitan pertama untuk kalian. Вкусно. Yolka mini. Yolka itu pohon Natal. Bahasa Rusianya Yolka. Tara. Ini sedang di belakang. Kampung. Ini tadi rumahnya. Terus di sini buat mandi. Nah, tempat penghangat ruangan. Ini kayu-kayuannya. Dan nih tuh. Ini adalah salah satu contoh dari sauna di Rusia. Kalau di desa seperti ini cuma. Batuan gitu, dipanasin. Gitu. Nah, terus jadi nanti ini dibuka nih. Dibuka. Terus kan ada kayu-kayuan nih. Kayu-kayu seperti ini. Terus nanti dimasukin di sini, terus dibakar. Jadi Так, ну я сейчас буду делать, Бадя. Хорошо. ini garasi. Nah, ayo tradisional cenah ngaran. Inilah Muhammad Ali lahir. Anjay. Опыт в жизни. Wah. Di BTW kata Daniel, kalau laki-laki di Rusia bisa nebang kayu gini, maksudnya bisa motong kayu, itu berarti tanda bahwa dia adalah laki-laki yang bagus, yang keren. Sangat seru tinggal di desa ya. Terus kalau dia mencangkul. Kita lompat. Baik kali.
Iya. Mengambil kayu-kayuan. Jadi kita mau nyalain ini sauna di sebelah sana. Ему нормально. Он занимается спортом. Просто неудобно, не тяжело, а неудобно. Ну да. Вот нормально, потому что Еще потом... Еще один. Dia biasa pakai ini. Tara. Pakai ini. Contoh kayak begini nanti. Jadi ada kertas-kertas gitu pokoknya. Dimasukin dulu ke situ. Mau mancing ya, guys. Menarik, guys, Jadi masukin Давай, batang Iya, pohon ada yang pohon kering ketori. dulu. помнишь, в общежитии? Jadi yang kering di sebelah sana. Sini tadi ngambil di luar, jadi dia agak basah gitu. Sudah menyala. Api kita sudah menyala. Api, api. Jadinya kayak gitu, ditutup. Надо сюда подождать? Да. Itu TV Rusia. Entah kenapa tuh apa ya, acara-acara TV-nya tuh kayak acara lama gitu. Terus ada kucing tuh, dia penasaran, ada apa ini? Ada apa ini? Jumbo Alvis. Habis minum susu asli dari sapi. Давай, здорово. Jadi ini tuh adalah gas dan ini pemanas. Ini pemanas semua. Поменяли. Каждые 15 лет вот надо котел менять и плиту менять. Каждые 15 лет. Apa cuma нужно kasih А как бы противопожарно или как-то что-то не работает. Jadi harus diganti sekitar 15 tahun. Tapi ini keren sih. Jadi ini gas. Terus jadi ada pemanas gitu. Ini pemanas buat ruangan supaya hangat. Хочешь, дам тебе вилку? А гарпу это вилка? Dah. По-английски. Я буду в школе гарпу дайте. Nah. А они тебе ничего не дадут. Jadi kita mau lihat di depan karena lampunya lagi nyala. Keren banget. Lihat ya. Tunggu. Kita keluar dulu. Tuh. Terus BTW di sebelah sana juga. Tuh, kelihatan. Keren. Jadi aku mau ngisengin mereka pakai dimasakin ini. Jadi ini tuh paprika, terus dalamnya ada nasi sama ayam. Как это называется? Голубцы с болгарским перцем. Ага. Круто. С капустой есть голубцы делают, а это вот с перцем болгарским. Кушай много, братан, кушай много. Очень вкусно. Я не Кушай знаю, много, братан. Не знаю, что это такое, но это... Да. Не знаю, но это вкусно потом. Pagi semuanya, ini udah hari kedua. Kita lagi makan. Terus tadi kita tidur di sini semalam. Terus kita makan borscht. Lagi turun salju. Sudah enggak ternyata. Kita berbangun. Muka segar. Доброе утро. Очень сыто. Всю ночь не давали. Oh, jadi kita mau jalan-jalan dulu. Mungkin mau mampir juga ke toko karena mau beli beberapa bahan makanan untuk nanti tahun baruan. Cara saljunya lagi turun, nggak tahu kelihatan atau Tadi tidak. Bung Dil kita jelek, sekarang sudah rapi, sudah bagus. Kita akan Siap jalan-jalan. mengeksplor desa. Desa apa? Mengeksplor desa apa namanya? Bukan Grahova. Ya pokoknya itulah. Pokoknya gitulah. Wah,
Teng, 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 teng. Teng, teng. Teng, teng, teng. Вы идите, я вас докину. Вот это наш гид на сегодня, да. Расскажи, пожалуйста, это какое место? Это Удмуртская республика, Мгм. село Заречный. Мгм. У Мы нас сейчас есть- куда идем? Мы идем сейчас смотреть школу с улицы. Внутрь мы пойдем где-то в январе. Мгм. Если ребята не пишут. У нас есть в Гагонском районе такая штука, как Баба-Яга. Вот, можем съездить. Если вы захотите, можно съездить. Это соседнее село. Правда, ну, по дороге не съездить. Мгм. Вот. А вот второй гид. Да, вот это наш второй гид. Расскажи, пожалуйста, куда мы идем сейчас? Идем Школу. в школу. Мгм. Учиться. Проводим русскую Почему зиму. так близко? Новый год. Сегодня 31 число. Зафиксируйте, что сегодня 31. Сегодня какое-то там. Оно не показалось. 31. Есть там число, нет? Да. Вот, через несколько часов Новый год. Jadi kita berubah pikiran. Kita melihat di sebelah sana ada jejak kaki gitu. Berarti ya dan aman. Jadi danau ini bisa kita lewati. Jadi sepertinya sudah membeku. Nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera ya. Apa di- Ini beneran di danau. Video. Iya. Jadi ini kita di atas danau. Dongok nggak kelihatan. Wah. Эй, нет. Вот смотри. Аккуратно. Tuh lihat. Tuh. Ada air. Kita habis foto-foto di sebelah sana. Tada. Fotonya sih bagus. Bagi kawan-kawan yang ingin wedding ya. Licin. Wah. Да нету сироп, посмотри, какие. Ah, знаешь. Ну нафиг это. У тебя только одна жизнь. Чего? А, у тебя одна жизнь. Это ребята тупой. Поняли. Давай. Wah, dia gede banget. Приветики. Dapat coklat. Здравствуйте. Здравствуйте! С Новым годом! Да, с Новым годом. Так, давайте я с вами тогда. Давайте я с вами выйду. Давайте. С Новым годом! Kita lagi mau bikin salad. Dia turun. Sama lagi manggang angsa. Angsa panggang. Wah. Wah, jadi di bawah sana, jadi buka. Одевай. Да, сейчас. Надо держать. Даня, там желтый тыквенный сок. Банка 3-литровая стоит, там помидоры, огурцы, достань. Вот туда садись. Ногами вперед. Банка желтая. Вот так вот, так вот. Сейчас. Ешь нечего. Банка желтая с тыквенным соком. Вау! Круто! Ого! Ada. Да, аккуратнее. Wah! Lihat tuh. Sedang di alam lain. Alas bawah tanah. Wah, banget. Keren nih. Iya. Nah, sebenarnya di luar kelihatan simpel, tapi ternyata mereka punya tempat yang luar ekspektasi. Tuh. Lihat nih. Wow. Ini kita habis bikin salad Olivier namanya. Jadi salad ini tuh kalau di Rusia tuh harus selalu ada di tahun baru. Да. Как это называется? Крабовые палочки в кляре. Угу. А с чем это?
крабовую палочку. И еще всем. А это там, кляр, это мука, там сыр Данец добавил, яички ты добавлял? Да. Вот, яички, мука, соду маленько для пышности. Jadi snack. Опять мороз валился, Kita доска упала. bikin lagi. Так, Bikin salad lagi. Sekarang видите, это все. Максим datang sama Vova. Максим, Вова. Салат не пробовали, что получилось? Еще нет. У нас стоит. и потом посмотрим. Скажи привет. Молоко не будет. Максим, привет. Wah. Piring tumpuk. Suatu hal yang Keren. nggak pernah ada, padahal biasa aja, nggak ngerti sama orang ini. Hore. Kita mau jalan-jalan. Tara, jadi ini perayaan tahun baruan di desa di dalam sini tuh. Kita lihat di dalam seperti apa. Мальчики, Давайте проведем несколько конкурсов. Итак, для разметки проведем новогоднюю викторину. Сколько вы себе раскладушки? Раскладушки и кроватки? Мармеладки, шоколадки? Зимой. Из лесу елочку. Смотрим, да, из лесу. Взяли мы домой загребательные движения. Так. Елочка, холодно зимой, елочки, холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. И будут там малятки. Кто потерпевшие, орёте? Я подарю вам маски и айфонки. Небеса искрится звездный панталоны, встречая 2026 год, год подлинной лошади. Acara udah kelar. Tadi di sebelah sana. Terus kita lagi jalan. Dapat bekal? Balik. Iya. Habis bekatan, syukuran. Tadi BTW kita dapat banyak banget hadiah. Hadiahnya macam-macam sih, kayak sabun misal. Ada lap-lap gitu. Terus macam-macam deh pokoknya. Budaya kalau di Rusia itu kalau merayakan tahun baru seperti apa? Nih, tapi lihat nih, keren. Rumahnya, wah, kelihatan gak sih? Ada lampu-lampunya kecil. Tuh, tada. Terus sekarang kita di sini mau makan karena tadi kita udah masak 2 salad. Jadi salad pertama namanya Olivier. Itu salah satu salad yang wajib banget ada di acara tahun baruannya orang Rusia. Sama ada satu lagi salad, dia pakai crab stick sama itu tadi telur sama mayones gitu.
candy canes and silver. Kita lagi angsa. Makan pakai tangan. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы. Ini salah satu tradisi di Rusia. Kalau setiap kali tahun baru mereka selalu nyetel Putin ngomong. Wah, kita habis nyalain kembang api tadi. Aku pakai celana pendek dingin banget. Ini minus ajinacet minus 11. Itu normal lah, itu no bigot. Можно заболеть? С Новым годом. Oh baby, Dancing in the dark with you between my arms. Sekarang udah jam 3 pagi. Jadi sekarang Suruh pergi. ya kita disuruh pergi ke balai desa. Jadi tadi dari jam 11 ya kayaknya jam 10 jam 11 gitu itu acaranya yang udah dewasa gitu, nenek kakek gitu sampai jam 2-an. Terus sekarang acaranya buat Kelihatan nggak? Coba dong. ini kelihatan Jam 3 tuh gila. ya sekarang jadi acara buat anak-anak mudanya. Ya tuh. Tada. Kita sedang memasak. Ini paprika, di dalamnya dikasih Ну, у вас там какая-то есть? да. А у нас укроп свой. Мы его морозим на зиму. Его добавляем. Daging giling, nasi, ada ukrop, ada apapun lah pokoknya. Лук еще мелко нарезанный. Ada bawang bombay juga. Terus di Да, просто Там ложь, потом сидит. переворачиваешь и... katanya dia harus dibolak-balik terus nanti baru dimasukin ke situ. Ну, правильно, праздники. Ini dikasih ukrop yang hijau-hijau, ukrop sudah ditambahin saus tomat. Петрушка еще. Itu petrusca. Да, укроп сейчас положу еще. Saladri. Salah. Tadi itu habis dimasukin saladri. Sama ini saus tomat. Переведи. Пусть. Жадненький. Wah. А Алёшка пусть кинет. Wah. Terus sekarang tinggal nunggu deh. Sudah siap untuk dimakan. Приятного аппетита. Спасибо. Что еще раз? Спасибо. Tada. Kalau kita udah OTW mau pulang. Pulang ke kampung halaman. Ini sudah ada di mobil. Tada. Udah selesai. Liburan kita sudah selesai. Jadi kita lagi naik mobil. Jadi dari desanya Daniel untuk balik ke Izers itu harus pesan mobil, dan itu nggak ada di website, nggak ada di mana-mana. Cuman orang lokal doang yang tahu. Masih pakai prinsip dulu gitu kan? Ya betul. Jadi hubungin orang, bilang bisa nggak kita pergi di tanggal sekian gitu. Terus nanti mereka yang ngiyain. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nah kalau misalnya orangnya sedikit, ya sekarang kan cuma 4 orang. Nah mobilnya biasa pakai ya udah mobil sedan biasa. Tapi kalau misalkan orangnya banyak, biasanya bisa naik elf gitu. Lalu perjalanan sekitar 2 jam. Ini di luar masih gelap. Karena ini masih jam berapa sekarang? Setengah 7. Jam 7:08. Jam 7:08. Masih gelap karena lagi musim salju. Saya malam.
gitu. Jadi biasanya sinar matahari baru muncul sekitar jam 9, jam 8 gitu. Oke, aku mau tidur dulu. Dadah. A few moments later. Halo semuanya, jadi kita udah sampai di Izas. Terima kasih karena telah mengikuti jalan-jalan kita, adventure kita. Tadi Rigan sama Alfi sudah pada balik ke asramanya. Aku lagi jalan ke asramaku. Ya, orang Rusia ada aja yang lari di musim salju seperti ini. Keren banget. Jadi begitu edisi jalan-jalan tahun baruan kali ini. See you next time. Entah kapan lagi. Semoga di tahun 2026 siapapun yang nonton video ini bisa dapat kebahagiaan yang tidak terkira, yang tidak terbatas. Semoga juga masalah-masalah yang akan muncul nantinya bisa kita hadapi semua. Dan semoga tujuan hidup kita dan goals bisa tercapai dengan baik. Terima kasih semuanya sudah nonton. Dadah.